célébrer, pour t'élever, pour te dire combien tu es. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui est comparable. Tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Personne ne peut dire non. Toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Toi qui fermes, personne ne peut ouvrir, Seigneur. Toi qui sondes les profondeurs des cœurs. Et tu connais la nature de nos sentiments, Père. Oh, je prie ce matin que tu œuvres au travers de ta parole. Guéris quelqu'un ce matin. Agis dans la vie de quelqu'un ce matin, Père. Nous comptons sur toi, Père. Saint-Esprit de Dieu, toi qui viens convaincre de péché, de justice et de jugement. Laisse que tu sois en œuvre au milieu de nous. Et que, Seigneur, lors de la sortie de ce culte, Père, que nous soyons des nouvelles personnes, Père, et que la gloire te revienne, Jésus. Merci de parler à ton peuple. Béni sois-tu, Adonai. Que l'honneur, la gloire te revienne. C'est dans le nom précieux, merveilleux de Jésus que nous avons prié. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, tu peux faire mieux que ça. Tu acclames le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qui est assis sur le trône très élevé. Oh, j'aime ce que la Bible dit de lui. La Bible déclare qu'il sonde les profondeurs. Il connaît les reins. Il connaît même ce que toi tu ne connais pas. Oh, la Bible déclare qu'avant que la pensée ne monte dans ton cœur, avant qu'elle ne puisse sortir de ta bouche, il la connaît. Et Dieu te connaît à ce matin. Ah, tu n'as pas entendu ce que je vais le répéter. J'ai envie de te dire ce matin que Dieu te connaît. Ton amen ne me convainc pas. Je vais te dire encore ce matin que Dieu te connaît. Amen. Tu comprendras pourquoi je le dis. Et je vais le redire pour que ça entre bien, pour que ça reste. Je vais te dire ce matin que Dieu te connaît. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire, à communiquer cette onction à ton frère? Dis-lui que Dieu te connaît. Tu fais bien avec un sourire. Amen. Amen. Tourne-toi avec quelqu'un d'autre, dis-lui que Dieu te connaît. Il te connaît parfaitement. Mieux que toi, tu ne te connais. Oh, j'aime ce que la Bible dit de lui également. Quelque part, il est écrit qu'avant que l'auche, il connaît tout le nombre de tes cheveux. Avant qu'aucun ne tombe, il le sait déjà. Ah, si tu avais compris la révélation, tu as dit Amen. Amen. Il dit qu'avant que le nombre, un de tes cheveux, il connaît chacun de tes cheveux. Il connaît le nombre de tes cheveux. Et avant qu'un ne tombe, un ne peut tomber sans son consentement. Amen. Ça veut dire que tout ce qui te connaît, tout ce qui te concerne, Dieu le sait. Il est au courant. Il a préparé déjà un moyen de t'en sortir. Il a donné des ressources pour te soutenir. Ah, tu n'es pas dans la même longueur que moi. Je veux que tu sois avec moi ce matin. Parce que ce que Dieu va te dire va te fortifier. Amen. Cette parole, pendant que je l'ai reçue, ça m'a fortifié. Amen. Amen. Vous allez bien? Vous allez bien? C'est bien passé la semaine? Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui répond, quelqu'un dit mais ta réponse me rassure. Est-ce que tout va bien? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous saluons tous ceux-là qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations du papa de la maison. Il va bien. Continuez à le soutenir dans la prière. Amen. Amen. Soutenez également nos frères qui ne viennent plus. Il y a beaucoup qui ne viennent plus. Et c'est ton travail de prier pour celui qui ne vient pas. Si ça fait un mois que tu n'as pas vu un frère, 2 dimanches tu n'as pas vu un frère, dans le temps d'appeler.
Сообщи. Напиши Comment ему, ça va? как тебе дела. Tu vas bien? Все хорошо? Il y a d'autres personnes qui sont malades, on n'est même pas au courant qu'ils sont malades. Есть люди, которые заболели, Ça peut вообще qu'on не видели attend que курсы. j'ai été malade. Mais tu as Потом dit à скажешь, qui? что J'ai dit à tel et la я personne a заболел. gardé ça pour elle. Говорит, что я кому-то сказал, человек Nous sommes une сообщил. famille Мы et ensemble. семья, и семья должны содержать друг друга. Amen. Аминь. Si tu as plus de temps d'appeler, appelle. Если у тебя Et больше donne времени, les звони, nouvelles. звони. Voilà, j'ai appelé tel qui ne va pas Мама, я bien. звони кому-то, Voilà, вот et у on него... prie. И напиши в группе, Moi, je сообщи crois en маме. la puissance de la Я верю prière. в силу молитвы. Et je crois que ta prière est puissante. Я уверен, что Si toi, tu ne le crois молитва pas, moi, сильна. je te communique ma foi. Если ты не веришь, я верю. Я тебе сообщаю свою веру. Je crois que quand tu pries, Dieu Когда ты agit. молишься, Господь действует. Parce que la Bible déclare Потому что Библия que la написано, prière du juste что молитва a une forte верующая efficacité. очень эффективна. Tu me dis comment je suis juste. Но ты скажешь, как я верный. Parce que Christ t'a justifié. Потому что Иисус тебя Il оправдал. dit qu'il a porté tes péchés sur la croix. Он содержит все Et свои tout грехи est на кресте. accompli. И все совершено. Tu Все n'as plus сделано. rien à faire. Больше ничего тебе делать. Entendu. Туди, Tu n'as plus rien à faire. Ты больше ничего Tout ce делать. que tu as fait, c'est marcher dans la Все то, что ты делаешь, justification это de просто Christ. ходить по исцелению, по оправданию Иисуса. Vous n'allez pas appeler le pasteur, que le pasteur doit prier pour tel et tout. Tu peux prier. N'attendez pas seulement appeler le pasteur. Пока не ждите, чтобы пастор помолился за Mais il faut кого-то. Тоже prier. можете молиться. Ton frère malade, impose-lui la main. Брат болен, молись за него. Amen. Аминь. Et tu vas voir, le miracle va s'opérer. И ты увидишь чудо. Parce творится. que avec Amen. Jésus dans ta vie, Потому что с Иисусом в tu as твоей l'autorité жизни de soumettre toutes choses. у тебя есть власть подчинить Amen. всякое. Аминь. Dis à ton frère, à ton Скажи voisin, своему dis-lui que tu as соседу, l'autorité. у тебя есть авторитет, у тебя есть власть. Mais tu ne sais pas qu'il a Скажи. l'autorité. Dis-lui ça ce matin. Сообщи. У тебя есть власть. Alors j'ai un très beau thème, У меня очень прекрасно, un thème qui qui m'a fait du bien cette который меня semaine. радует очень на эту неделю. Vous savez, je demandais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à Я ton попросил peuple? Господа, что мне говорить твоему народу. Et pendant que j'étais assis, je méditais, je И пока parlais сидела, un petit peu просто avec le Saint-Esprit. с Святым Духом мне говорил. Du coup, je reçois ce message. И просто получи такое сообщение. Ta peur est-elle justifiée? Твой страх оправданный. Je vais te poser la Wow. question. Ta Я хочу peur est-elle justifiée? Твой страх оправдан Ou encore, или по-другому? pourquoi as-tu peur? Зачем ты боишься? Ou encore, По-другому. ta crainte honore-t-elle Dieu? Твои переживания чтят ли Господа? Nous avons d'une manière ou d'une nous avons peur. По-другому, как-нибудь, мы все боимся. Qui a peur? Кто здесь боится? Поднимайте руки. Tu es vrai. Ceux-là qui n'ont pas levé la main, vous êtes des menteurs. Те, кто не понимает On dit руки, de eux parce qu'on a они peur. неверные. On a peur. Все боимся. On a tous peur de quelque chose. Все боятся C'est pas vrai? чего-нибудь. Все боятся On a tous чего-нибудь. peur de, on a tous Все peur de quelque боятся chose. Donc, toi qui n'as pas чего-нибудь. de jour, on va spirit ici, frère. On a tous peur. Все Moi-même боимся qui suis ici, чего-нибудь. j'ai peur. Даже я, который здесь, я боюсь. Parce que je vais vous dire, la parole de Dieu ne sort pas en vain. Библия написано, что Слово Божье не Si Dieu уходит veut nous просто parler de напрасно. peur, c'est qu'il y a Если quelque chose, il y a Господь déjà хочет la нам говорить gangrène. о страхе, значит, Voilà что-то pourquoi je disais есть. ce matin que Dieu va te faire du bien. Поэтому я говорю, что Бог тебе делает добро. Nous allons lire Будем читать. Josué, on va commencer par Juge. On a de Книга très beaux passages aujourd'hui. Книги Судьи, Juge 6, 6 глава. c'est une longue lecture. Это очень On va длинная. lire de 10 à 23. 10 по 23. On peut nous mettre ça sur... Voilà. Merci. Спасибо. C'est une merveilleuse histoire. Это прекрасная история. On va Слушай, suivre. внимательно слушай. Аминь. Alors, pour un bref résumé, Будет короткий резюме потом. c'est le livre des juges. Это книга Судьи. Et le peuple d'Israël que Dieu a choisi, Народ Израиля, который Бог избрал. Dieu voulait être roi Он хотел быть царь du peuple d'Israël. народа Израиля. Il ne voulait pas que le peuple d'Israël ait un roi, mais il voulait être roi au milieu du peuple d'Israël. Он хотел быть царем именно народа Alors vous savez, Израиля. le Seigneur avait dit, vous ne pécherez pas. И Господь говорит, вы будете не грешить. Si vous restez obéissants, je serai au milieu de vous. Если будете послушны, я буду среди вас. Mais si vous désobéissez, Если будете je нарушать, vais vous soumettre à l'esclavage. я вас подчинят на рабство. Et vous connaissez l'histoire, le peuple d'Israël a désobéi. И знаете историю, они как Ils раз ont hérité слушали. du territoire Canaan. Они ушли из земли Канaan. Et Dieu leur avait dit, ne vous mélangez pas avec ces peuples. Господь им сказал, не соблюдайте,
с этим народом. Je les ai chassés au-devant de moi Я их выгоню перед à cause de собой leurs pratiques. из-за их действий. Alors, lorsque vous hériterez de ce territoire, Когда вы получите эту землю, prenez soin de tous les chasser. заботьтесь о том, что вы их выгоните Ne отсюда. vous mélangez pas eux. Не имейте никакие отношения с ними. Dieu est même allé jusqu'à dire ne posez même pas de questions. Он говорит даже вообще вопрос не Ne задает demandez им. pas comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils Не faisaient. спрашивайте, Ne что они vous раньше intéressez делали. pas à ça. Вам это не должен волнуться. Mais Ничего ils не n'ont pas fait спрашивайте. cela. Они так не делают. Ils se sont installés, Они пришли, se sont mélangés avec le peuple имели отношения с этим народом. et le peuple s'est corrompu. И вот народ согрешил. Et Dieu, fidèle à sa Господь, parole, который верный своим словам, il les a, n'est-ce pas, soumis Он их подчинил, à ces peuples-là. Он потом им дал этому народу. Et Dieu s'est choisi des juges И Господь себя избрал суд, qui devaient conduire le peuple который потом d'Israël. должен проводить народа. On va voir que pendant le temps de ce juge, Во время этого судья le peuple était dans l'obéissance. народ пока будет послушен. Mais dès que le juge mourait, Когда он умер, суд, il recommençait à они pécher. заново начали Alors, il y a un грешить. des juges que Dieu a choisi. И был один суд, который Господь избрал. On va lire Будем читать. à partir du verset 10. С 1 Je vous- 10 стих. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. И сказал вам, я Господь, Бог. Vous ne craindrez point Не чтите Бога, les dieux des Amoréens аморейских земли, dans le pays desquels vous habitez. в которой вы живете, Mais vous n'avez point écouté ma voix. но ведь послушали глаза моего. Puis vint l'ange de l'Éternel Пришел ангел Господи, et il s'assit sur un térébinthe и сев в афере под дубом, d'Ophra qui appartenait à Joas принадлежащему de la Иосу, famille des Biézer, потому что Визераву, Gédéon, сын его son Гедеон, fils, battait веколочилась, du froment au pressoir тогда пшеницу pour le mettre à точно, l'abri de Madian. чтобы скрытаться от мадианитян. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui И dit, явился ему ангел Господи и сказал ему, l'Éternel est avec toi, Господь с тобой, vaillant héros. муж сильный. Gédéon lui dit, И Гедеон сказал ему, ah mon Seigneur, Господь мой, si l'Éternel était avec nous, если Господь с нами, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles то arrivées? чего постигли до нас? Et où sont tous ces prodiges И где весь чудо que nos его, pères nous racontent? которые рассказывали disent, нам отцы, которые говорят, L'Éternel nous a fait sortir, nous a fait monter hors d'Égypte. избавили нас Господь, Maintenant, не оставляли, l'Éternel nous abandonne оставляли нас et il nous Господь, livre entre les mains de и Madian. предал нас в руки мадианита. L'Éternel se tourna vers lui et dit, Господь воззрев на va него, avec cette force que tu as сказали, иди et со délivre своей Israël силой de la main de и Madian. спаси Израиля от руки N'est-ce pas moi qui мадианитов, t'envoie? и послали ее от тебя. Gédéon lui dit, Гедеон сказал ему, ah mon Dieu, Господь, avec quoi délivrerai-je как Israël? спасу я Израиля? Voici ma famille est la plus pauvre à Вот Manassé и племя et мое в je suis колене le plus petit dans la maison de Манассея mon самый père. бедный, и я самый маленький моего младшего. L'Éternel lui И dit, сказал ему Господь, moi je serai avec я toi буду с et tu тобой, battras Madian и ты comme un seul homme. поражи Мадьяна как одного человека. Gédéon lui dit, Гедеон сказал si ему, j'ai trouvé grâce à tes если yeux, я обратил donne-moi un благодать signe пред pour montrer очами que c'est твоими, toi qui me то следуя parles. мне знамение то, говоришь ли со мной. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je Не уходи revienne отсюда далеко, auprès de они toi, придут к que тебе, j'apporte mon и не принесут offrande дара et твоего, que je la dépose и devant предложат toi. тебе, и Et сказал, l'Éternel dit, я останусь, je resterai jusqu'à ce que я tu останусь до reviennes. возвращения твоего. Gédéon entra, Гедеон préparant пошел un chevreau, и приготовил il fit козленка, avec un épha и de farine опроснику des pains из sans levain. эфи муки мясо, Il mit la chair dans un panier et le jus dans un положив в pot. корзину и по хлебнику, Il le lui apporta, в горничную и le lui принес к нему apporta sous le térébinthe под буд et le présenta. и предложил. L'ange de l'Éternel lui dit, И сказал ему ангел prends Божий, la chair et les pains sans levain, возьмися и pose-les опросников, sur ce rocher, и et répands le положи jus. на все Et il камни, fit и ainsi. велите по хлебнику, и он так и сделал. L'ange de l'Éternel avance à l'extrémité Ангел du bâton Господи qu'il avait поставили à la main конец жезла, et toucha la chair et le pain sans levain. прикоснулся к мясу Alors и il se leva du à rocher un пресника, feu qui и consuma la вошел chair et les огонь pains из sans камня, levain. и поел Et l'ange мясо, de l'Éternel и disparut ангел à Господь ses yeux. скрылся 23, от 22. глаз его. Gédéon, voyant que c'était l'ange de И увидел l'Éternel, его, dit, и он сказал Гедеону, malheur à moi, Seigneur увели éternel, мне, car владыка, j'ai vu un ange de Господи, l'Éternel потому что я видел ангеля face à face.
Господня лицем к Verset лицу. 23, l'Éternel lui dit, sois Господь en paix, сказал ne ему, crains point, tu ne мир mourras тебе, pas. не бойся, не умрешь. Il y a une autre version qui dit, sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras Есть pas. другая версия, которая говорит еще, Est-ce que tu peux dire à Не ton бойся, frère, ты не ne умрешь. crains point. говори своему соседу, не бойся, Dis-lui, n'aie pas peur. не бойся. Dis-lui encore, n'aie pas peur. Говори Dis-toi еще раз, avec не quelqu'un d'autre, бойся. dis-lui, n'aie pas peur. Поворачивай к кому-то другому, говори, не бойся. Другому человеку говори, не Dis encore un бойся. autre, n'aie pas peur. Еще другому, не бойся. On va prendre Ésaïe 41, le verset 13. Книга Исаия, 45 глава, 13 стих. Ésaïe 41, le verset 13, la Bible déclare. В Библии написано, En effet, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, на самом деле я Бог, я твой Бог, qui empoigne ta main droite et qui te dit, который держит твою правую руку, и n'aie тебе pas говорит, peur, je viens не бойся, я moi-même приду, à ton secours. я сам. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Ибо я Господь твой, Qui te держу dit, тебя «Ne crains point, за правую руку je viens à твою. ton Говорю secours». тебе, не бойся, я помогаю тебе. Comme je disais tantôt, Как я сказала, tout nous amène à avoir peur. все нам ведет, чтобы мы боялись. Dans le monde que nous vivons, nous nous posons des В мире, в questions. котором мы живем, у нас много вопросов. Chaque jour, lorsque tu ouvres Internet, Каждый день, когда ты открываешь il y a новости, un malheur, есть il y беда a какая-то, un problème, проблема il y a une какая-то, mauvaise nouvelle. плохая новость. Souviens que le taux de mauvaise nouvelle est plus haut que celle de bonne. Да еще процент плохих новостей больше, чем хороших новостей. Et parfois, on se remet en question. И иногда себе задаем On se dit, некоторые est-ce qu'on a вопросы. pris des bonnes décisions? Хорошее или правильное решение Est-ce que ce принято? que nous faisions est bon? То, что делаем правильно или нет. Et nous sommes frustrés. И мы начали грустить. On a comme une atmosphère de frustration. У нас атмосфера грустная Vous savez, начинается. comme le peuple d'Israël, Как народ Израиля, ils étaient frustrés. они очень грустят. Je lui ai dit, mais Seigneur, comment tu peux dire que Dieu est avec nous alors qu'il nous a abandonnés? Идет говорит, Господь, как ты можешь, Nous быть vivons с нами, tous ces malheurs. когда ты нас Comment бросил? est-ce que c'est possible? Как все это Et nous, en возможно? tant qu'enfants de И Dieu, мы как дети la Bible Божьи, déclare que nous sommes la lumière, Bible написано, nous sommes la что lumière du monde, мы свет le мира, sel de la terre. соль Mais мира. comment est-ce que nous pouvons subir ces choses? Как мы можем все Il y a это des происходить? injustices. Это неоправданно. Mais nous vivons ces Но choses. все это Mais nous приходит с нами. appartenons à Christ. Мы принадлежим к Иисусу. On se demande parfois, est-ce que c'est vrai? Тогда вопрос такой, это правда ли все это? Nous avons décidé d'abandonner certaines choses, de nous mettre de côté pour Мы Dieu. решили все это бросать, чтобы быть с Богом. Mais nous vivons ces choses. Но все это с нами еще Parfois, nous sommes происходит. frustrés. Мы Nous грустим. sommes assujettis. Мы иногда Il y a des подчиняемся. madians qui sont dans nos vies. Вот есть момент, который в Il y a la нашей maladie жизни. qui est là. Есть Tu as болезнь. prié. Ты Tu молился. es à l'hôpital. Ты был Rien ne change. La situation de sa больнице. famille, Ничего не rien ne переживаешь. change. Твоя Le семья ничего travail, не изменяется. rien ne С change. работой ничего не Tes меняется. études, В rien учебе ne ничего change. не Il y a un меняется. madian qui te tient Есть assujetti. момент, который тебя держит рабом. Mais laisse-moi te dire, comme tout à l'heure on a vu dans, Я n'est-ce хочу тебе pas, сказать, как написано, dans Ésaïe 41, le verset 3, как написано verset книга 13, pardon. Исаия 43, 13 глава. Il dit, c'est moi qui te fortifie. Я тебя поддерживаю. C'est moi qui tiens ta main. Я держу твою руку. Je serai avec toi. Я буду с тобой. N'aie pas peur. Не Je бойся. viens à ton secours. Я приду на помощь. Comme Dieu a choisi Gédéon pour délivrer le peuple Как Бог d'Israël, избрал Гедеона, чтобы освободить народа Израиля. Dieu a choisi Jésus Бог избрал Иисуса, pour te délivrer de ta чтобы тебя situation. освободить от своей Dieu a ситуации. choisi Jésus Бог избрал pour Иисуса, sortir ta famille de la чтобы malédiction. избрать твою Dieu a семью choisi из Jésus проклятия. pour Бог briser избрал les Иисуса, chaînes de ta чтобы famille. разрушить всякие Oh, Dieu a цепи твоей choisi семьи. Jésus Бог pour changer избрал ton Иисуса, histoire, чтобы changer изменять l'histoire твою de ta историю, famille. изменять историю твоей семьи. Est-ce que ta peur est justifiée? Твой страх оправдан? J'ai envie de dire que n'aie pas peur. Я хочу тебе сказать, не бойся. Dieu te connaît. Бог тебя знает. Dieu est réel. Он Oui, ces верен. situations sont réelles. Да, эти Tu ne sais ситуации peut-être pas реальны. d'une manière intime ce que tu Я не traverses. знаю то, что ты переживаешь. Peut-être d'une manière parce que je ne sais pas ce que tu Я не знаю, traverses. через что ты проходишь. Oui, ces problèmes existent. Да, эти проблемы существуют. Mais laisse-moi te Я dire, тебе хочу сказать. pendant que ces problèmes sont réels dans ta Пока vie, эти проблемы реальны в твоей Dieu жизни, est plus que réel dans ta vie. больше, чем реальны в твоей жизни. Tu n'as pas compris, je vais le Я répéter pour que tu comprennes. повторяю еще раз. Je veux dire, pendant que tes larmes coulent, Пока ты плачешь, pendant que tu subis l'anxiété, пока ты переживаешь всякие переживания, Dieu est réel. Бог реальный. Vous savez, samedi passé, vendredi passé,
2 недели назад, в пятницу, on a eu un programme là. у нас была маленькая программа здесь. J'ai mon fils de 15 ans. У меня, сын свой, который Je suis à 15 la maison avec lui. Я дома с ним. Il était à un doigt de tomber dans la dépression. Je n'étais au courant de rien. Немножко бы упал в депрессию. Quand il a fait le témoin, j'étais à mode. Вау. Когда он свидетельствовал, я вообще был в шоке. Вау. Et pourtant, tous les jours, je lui demande, tu vas bien? А пока каждый день я спрашивал у него, Tout все se passe хорошо? bien? Все хорошо? À l'école, ça va? В школе все L'école de хорошо? musique, ça va? Он мне говорит, Les да. camarades ne t'injurent pas? А твои однокурсники Он тебя не не тапа? оскорбляют, тебя не бьют? Il me dit, tout va Да bien? не, все хорошо у меня, мама. Mais alors, il me sort. А вот Il était пришла. à un doigt d'être dépressif. Немножко бы он упал в депрессию. Je pouvais ne pas connaître. Вот, возможно, я бы Mais il не y a был в une курсе. personne qui connaissait Но sa был человек, situation. который был в курсе. Был Je человек, peux ne который pas был в être au курсе. courant de ce que tu Возможно, traverses. я не знаю то, что ты Ta проходишь. famille ne через. peut ne pas être au courant Твоя de ce que tu семья не знает traverses. то, что ты проходишь Même ton сейчас. voisin, ta voisine de chambre n'est pas au courant. Возможно, сосед Mais твой, laisse-moi te dire, il y a соседка, une personne. который знает C'est всё. Jésus. Это Иисус. C'est Jésus. Иисус. Ah, je crois que tu as l'acclamé. Тебе C'est дали всё на Jésus славу Господу. qui Это connaît ta Иисус. situation. Он знает Il твою est prêt ситуацию. d'intervenir Он comme il est готов intervenu действовать. Он готов pour действовать. Israël. Как он Lorsqu'ils étaient действовал в sous народе la Израиля. pression de Madian. Когда они были под влиянием Мадьяна. Cette maladie t'oppresse. Да, это болезнь Il y a тебя une влияет, solution. но есть решение. Ce problème persiste, insiste. Эта проблема Il y a une продолжает, но есть solution. решение. Et aucune porte ne s'ouvre. Никакая Il y дверь a не une открывается, solution. но есть решение. Ce dossier n'avance pas. Oh, laisse-moi te Эта dire, ситуация не продвигается. il y a un Dieu qui te connaît. Но Бог, который тебя знает, Et ce problème se эта résoudra проблема будет au nom de решена Jésus. во имя Иисуса Христа. Ta vie semble tourner en rond. Твоя жизнь просто вертится. Вот. Mais c'est lorsque ça tourne en rond Но когда есть такая que вертится, c'est même encore bien. это еще лучше. Parce que Dieu est en train de te préparer Потому что Бог тебя pour entrer готовит, dans ta чтобы bénédiction. войти в свои благословения. Je crois que tu allais dire un bon Тебе amen. еще сказать еще лучше. Аминь. Gideon a dit comme toi. Гедеон сказал, как On lui ты. dit, vaillant héros. Он говорит, герой. Ah, j'imagine la scène. Hein? Я представляю просто, как ситуацию. Vaillant héros, il dit, Он говорит, il да. tourne, il dit, qui moi? Поворачивается, я. Il dit, attends, peut-être tu t'es trompé. Говорит, Ça fait нет, la Bible nous ты, a pas наверное, tout rapporté. ошибся. Hein? Ведь C'est в ce Библии qu'il s'est dit. написано. Il a dit à Гедеон l'ange que... сказал, он говорит ангелу. Vous savez, c'est après qu'il se rend compte que c'est l'ange. Это On s'est dit потом que он c'est quelqu'un представляет, parce что que это был l'ange est ангел. apparu. Ну просто ангел появился. Il a dit, mon pote, tu es sérieux là? Ну, друг мой, ты Tu серьезно? parles de qui? De moi? О ком говоришь? Я мне Attends, говоришь? je vais te raconter mon histoire. Я говорю, я тебе скажу свою историю. Я, Ma famille моя семья, est la plus petite самая de toutes les маленькая. familles Все de семьи. Benjamin. Я просто Et moi alors, последний. hein, Я je самый suis le младший. moindre de И я tous. самый Et маленький. tu m'appelles vaillant И ты héros. меня призываешь как герой? Laisse-moi te dire, Я хочу тебе сказать. peut-être cette situation dit tu es faible. Возможно, ситуация говорит, что ты слабый. Mais j'ai envie de te dire, comme Я Paul хочу pouvait тебе dire, сказать, что как c'est lorsque je suis faible que je suis Павел fort. сказал, когда я ослаблен, я тогда сильный. C'est lorsque tu crois que tout est perdu. Когда ты думаешь, что все потеряно, C'est là où Dieu dit, mais Тогда il ne sait Господь- même pas ce qu'il attend. Бог говорит, он не в курсе то, Voilà что его pourquoi Dieu te pose ожидает. la question de savoir, Поэтому тебе себе est-ce вопрос que ta даешь. peur est justifiée? Твой страх оправдан? Pourquoi tu as peur? Почему ты боишься? Dieu te dit, je serai avec toi. Бог говорит, я буду с тобой. Je marcherai avec toi. Я буду ходить с тобой. Amen. Аминь. Dis à ton frère, Скажи n'aie pas соседу, peur. не бойся. Dis encore un autre, n'aie pas Еще peur. говори к другому, не бойся. Aide-moi à lui demander, est-ce que ta peur est justifiée? Спроси у него, твой страх оправдан? Demande-lui Спроси, pour qu'il comprenne. спроси Et que соседу. tu s'il dit oui, qu'il te donne une bonne raison. Спроси соседу, твой страх оправдан? Demande, et que dit si la peur te dit si tu es repenti? Parce que moi, je viens d'apprendre que je me suis repenti. Hein. Спроси соседа, чтобы он тебе ответил. Спроси. Est-ce que quelqu'un t'a répondu? Pose la question, si ta peur Спроси, est justifiée. спроси. Твой страх оправдан? Оправдан ли твой страх? Il a répondu, Ответил ли сосед? il n'a pas de réponse. Нет ответа? Peut-être comme chez Léon, il dit, je ne peux pas, c'est trop grand pour moi. Как Гедеон сказал, нет, я не могу, это слишком много для меня. On va lire Deutéronome 31, le verset. Будем читать книгу Второго Закона, Non, 31 non, on глава. va lire ça après, pardon. А потом будем читать. Jean 10,
Книга Иоанна, 10 глава, Verset 25 à 30. 27 по 30 стих. Иоанна, 10 глава, Verset 25. Иоанна, 10 глава, 25 по 30. Будем читать. Jésus leur répondit, Иисус отвечал им: je vous l'ai dit, я сказал вам, et vous ne croyez pas. и не верите дело. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père Дело, rendent которое témoignage творю de moi. я имя Отца моего свидетельствую. Bon, j'ai envie de dire à quelqu'un que si Dieu t'a sauvé, Я хочу тебе сказать, если Бог тебя спасал, il a pris sur lui ta propre vie. Он брал на себя Ça veut dire quoi? твою жизнь. Il s'est porté garant de Значит, toi. он Il est ta дает себя garantie. Он есть твоя гарантия. Ah, tu n'as pas dit Ты не Amen. понял, ты не понял. Надо Vous savez, сказать la аминь. garantie, c'est quoi? Знаете, что такое гарантия? C'est cette chose qui te couvre. Есть вещь, которая тебе покрывает. Amen. Аминь. Donc, Jésus a décidé Иисус решил de prendre ta vie забрать твою et de жизнь faire de ta vie la и sienne. сделать твою жизнь ее жизнь. Ça veut dire qu'il répond de toi. Он отвечает за тебя. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons un intercesseur Поэтому auprès Бог du Père. написано, что у нас есть ходатайственника у Бога, у Отца. Ça veut dire que lorsque tu as peur, Когда ты боишься, tu attristes le cœur de Dieu. ты C'est просто demandé. оглушит сердце Божье. C'est pas ce qu'on s'est dit. Это не то, что мы о чем с тобой говорим. On s'est dit que tu marcheras par la foi. Говорит, что ты будешь ходить по вере. Et ta foi maintenant И твоя вера déclenchera le miracle. будет Mais pourquoi tu as притвориться peur? чудо. А сейчас ты боишься. Amen. Аминь. Verset 6. 26. Mais vous ne croyez pas Но вы не верите, parce que vous n'êtes pas mes brebis. ибо мы не из всех моих. Et dit, tu ne crois pas. Ты не веришь. Parce que si tu croyais, si tu avais peur, Если бы ты верил, si tu as peur, ça veut dire que tu ne crois pas en qui je suis. если ты боишься, так значит ты не веришь в то, что кто я есть. Parce que celui qui a peur, Потому что человек, который c'est боится, celui qui n'a pas de couverture. это человек, который не имеет одеяла, который, Celui не qui имеет se sent seul. который себе On va чувствует. lire le verset, on va comprendre. Одинаково. Il dit, vous n'êtes pas mes brebis. Он говорит, вы не моих Parce que овец, mes brebis потому что мои овцы, entendent ma voix. они слушают мой голос. Non seulement ils entendent ma voix, Не только слушают je голоса, les connais. но я их знаю. Donc quand je te dis que Dieu te connaît, Когда говорю тебе, Бог тебя знает, ce ne sont pas des fables. это не просто Parce que придумки, Dieu это te не connaît выдумки. réellement. Потому Nous что l'avons Бог тебя chanté tout à действительно l'heure, il знает. te connaît par ton nom. Он знает тебя по имени. Nous connaissons, nous savons qu'au Mais ciel, знаем, nous n'aurons pas ces noms-là. Il y a des noms que nous На serons небесах donnés. у нас будет другие имени. Les noms que nous avons ici, ce sont les noms terrestres. Имена, которые у нас здесь на земле, Mais это lorsque просто nous serons земли. au ciel, nous serons des noms Когда que Dieu будем с nous a Ним donnés avant la На création. небеса Бог нам даст имя, которое у нас до создания мира. Il dit, et elles me suivent. Он говорит, что они идут за мной. Je leur donne la vie éternelle Я даю их жизнь et вечную. elles ne périront И jamais. они погибнут Et век. personne И ne les никто ravira. не de mes похитит mains. из рук Il моих. dit, personne ne les ravira. Никто похитит из Ça veut рук dire que si моих. tu connais le Dieu que tu sers, Если ты знаешь Бога, который ты tu служишь, connais celui en qui tu t'es confié, в кого ты веришь, tu n'as pas raison d'avoir peur. у тебя нет никаких Amen. причин боиться. Tu n'as pas raison d'avoir peur. Ты не имеешь права боиться. Parce que tu dis, mais je connais mes brebis. Говорите, я знаю своих Si Dieu te овец. connaît, Если Бог alors la тебя знает, situation que tu traverses maintenant n'est тогда pas ситуация, в étrangère которой à ты Dieu. проходишь, не просто для Бога, ничего Il нового. dit que ça veut dire que chaque pas que tu fais, Каждый шаг, который ты сделаешь, Dieu connaît. Бог знает. Il connaît les situations. Он знает Moi, ситуацию. j'aime toujours dire que Dieu Мне нравится говорить, a что une vue Бог, panoramique sur nos у vies. него есть широкий взгляд Panorama, на c'est quoi? нас. C'est qu'on voit de loin. Ça veut dire on a une vue aérienne en fait. Значит, у нас есть De ce qui se passe. воздушное зрение на то, что происходит. Ça veut dire que Dieu, Значит, Бог, il connaît le point A où tu vas. он знает на точку А, которой ты идешь. Bon, on va dire qu'il a décidé que tu arrives au point Z. Допустим, что он решит, что ты пойдешь на точку Parce que Z. d'autres qui s'arrêtent à B, C, D, ça dépend des stations où Dieu va décider que tu Но rentres à la зависит maison. от ситуации, конечно, от станции. Но он знает, какие станции ты будешь Mais je проходить. veux dire, Dieu te connaît, il connaît Давай, du je début тебе de ta говорю, vie Бог знает начало jusqu'au твоей жизни. moment où tu vas quitter la terre. До того Tout момента est ты déjà уходишь préparé, отсюда. tout est déjà Все planifié, приготовлено, tout все est déjà запланировано, arrêté devant все Dieu. Il n'y a решено. aucune situation qui est Нет étrangère à никаких Dieu. Il ситуаций, faudrait que которые tu comprennes ça для aujourd'hui, Бога que новые. Dieu te connaît. Бог тебя знает. Et il connaît ta situation. Он знает твою ситуацию. Et avant que cette situation ne vienne, Et до il того, a чтобы déjà происходило préparé такой ситуации, des ressources pour Он que tu уже en приготовил sortes. все ресурсы, все решения для тебя. Amen. Аминь. Tu dois le comprendre. Ты должен это понимать.
Parfois, c'est dit Dieu nous a abandonnés. On Ты fait говоришь, ça. что не, Бог нас Non, бросает, Dieu ne t'abandonne pas. Он тебя не Dieu бросил. travaille en son temps. Работай свое время. Nous n'avons pas le moins. Je vais dire. Je voulais dire ceci. Deux fois, on voudrait être à la même longueur d'onde que d'autres. On dit pas même longueur d'onde. De quoi? Onde. Ah oui, ok. Иногда On dit onde? Ah oui, c'est ça. Ok. Иногда хочется быть на одной волне с Богом, Avec d'autres. с другими, Voilà с pourquoi другими. on est en retard. И нам кажется, что я Et parce опаздываю. que quand je prends ma vie, je vais calquer avec la vie du frère Потому, Madoché, потому что когда беру свою жизнь, я хочу сравнивать с жизнью брата Мадоши, qui est например, un grand docteur, который врач, un entrepreneur, который врач, qui a appelé un bon avenir. Ça va, j'ai entrepreneur pour dire. аминь, который он предприятель. Je vois ma vie, je n'ai rien accompli. Я смотрю на свою жизнь, я вижу, Je что у vois меня l'âge ничего avancer. нет. Я вижу возраст Je commence à приближается, paniquer. начнет J'ai паниковать, peur, je commence à douter aux promesses de Dieu. начинаю уже. Mais Dieu n'agit pas comme Переживать. ça. Dieu n'est Но pas Бог un так не calqueur. работает. Dieu a préparé chacun selon У Бога есть план для каждого. son couloir. Voilà. У него есть свой коридор. C'est qu'on commence à paniquer. Когда начинаю паниковать, Mais si je sais que je suis unique, я когда я знаю, что я Dieu me единственный, connaît, и Бог меня знает, je n'aurai pas peur. я вообще не Je vais должен garder la бояться. foi. Я сохранил веру. Parce que je sais que Потому что я Dieu va знаю, étape par что étape Бог avec идет moi. шаг за шагами со Quelqu'un мной. comprend que je vais en venir. Кто-то понимает, о чем я говорю? Je commence à avoir peur. Je commence à voir, c'est parce que je veux calquer la vie de quelqu'un Когда d'autre. переживаю, это потому что я сравниваю свою жизнь с другим. Tel s'est marié, il faut que je me marie. Ну, кто-то вышел замуж, я тоже выйти замуж. Je vais prendre n'importe qui, je m'engage. Я кого-нибудь беру, просто чтобы заключить Et договор demain, c'est какой-нибудь. n'importe quoi dans la maison. И вот женюсь, и просто завтра commence будет à что-то, accuser какие-то Dieu. проблемы. Начнем Non, Dieu n'était обвинять pas là. Бога. Начнем обвинять Tu Бога. assumes tes erreurs. Ты отвечаешь за Parce свои que tu as действия. voulu copier la vie de Потому что l'autre. ты хотел скопировать жизнь других. Amen. Аминь. On va parler de ce que la peur peut introduire dans Будем nos vies, говорить о том, что Tout à страх l'heure. может вызвать в нашей жизни. n'est-ce pas? Dis à ton frère, n'aie pas peur. Говори своему соседу, не бойся. Dis que ta vie, elle est unique. Скажи, твоя жизнь Parce que уникальная. devant Dieu, il n'y a pas deux toi. Потому что перед Но- Богом нет повторно тебя. Нет подобного тебя. Ты Chacun de nous единственный. a une histoire particulière У devant каждого Dieu. есть единственная особенная история перед Богом. Est-ce que tu peux dire à toi-même, je suis exceptionnel? Говори сам себе, я уникальный человек. Говори сам себе, Dis encore, je suis exceptionnel. я прекрасный человек, уникальный человек. Et parce que beaucoup n'écoutent pas la voix de И Dieu, поскольку многие не слушают голос Божий, ne prêtent pas l'oreille à Dieu, не слушают ils его, ont peur. они боятся. Parce que si tu écoutes Dieu, Потому что когда tu слушаешь n'auras pas Бога, peur. ты никогда не будешь бояться. Je ne sais pas de quoi tu as peur. И сделать чего ты боишься. Peut-être tu as peur, tu te dis, là, j'avance, je ne me marie pas. Может быть, ты говоришь, что вот Et là, je vais faire des enfants. такой возраст, я еще не Peut-être là, женился, j'avance, je n'ai когда aucune будете situation рождать, sociale. у меня нет никаких Tu demandes, mais comment ça va se ситуаций, passer? как это будет Tu происходить. demandes les gens qui ont fini les études, qu'est-ce qui va se Учебы passer? заканчиваешь, что будет после учебы. Nous sommes dans un pays étranger, Мы rien ne, в nous чужой ne- стране, on n'engage pas, on ne recrute pas les gens et tout. Comment ça va se не, passer? не нанимают Il y a других, plein, как и plein, это будет. plein, plein, plein de choses. Очень много вопросов. Laisse-moi te dire, Но хочу тебе сказать, malgré ces choses-là, несмотря на эти вещи, Dieu est avec toi. Бог с тобой. N'aie pas peur. бойся. Deutéronome 31, le verset 8. Второй закон, и 31 глава, 8 стих. Второй закон, и 31 глава, 8 стих. Deutéronome 31, le verset 8. Второй закон, и 31 глава, 8 стих. Celui qui a trouvé peut lire pour nous, donc, L'Éternel marchera lui-même devant toi. Господь сам пойдет перед тобой, Il sera lui-même avec toi. сам будет с тобой. Il ne te délaissera point. Не опустит от Il ne тебя t'abandonnera и не point. оставит Ne тебя. crains point. Не Il ne- бойся. Oh, je voudrais que nous lisons ça ensemble. Est-ce qu'on peut Давайте le lire вместе будем ensemble? читать. Давайте вместе. 1, 2, 3. Раз, два, три. L'Éternel Господь сам marchera пойдет lui-même перед devant тобой, toi. Il сам sera будет с lui-même тобой, avec toi. не Il ne te опустится от laissera тебя point. и Il не ne оставит t'abandonnera тебя, point.
Ne crains point, ne t'effraie point. Est-ce qu'on peut le lire une deuxième fois? Je veux que tu lises encore. L'Éternel marchera. Tu dis bien de dire Amen. Amen. Il dit qu'il sera avec toi. Он будет с тобой. Il ne te délaissera pas. Он не бросит Tu тебя. n'as jamais dit que tu ne seras pas malade. Он никогда не говорит, что Tu ты n'es не будет écrit болен. nulle part. Нет. Tu n'as jamais dit que tu auras tout Он le никогда не temps, говорит, что у тебя l'argent. все Ce n'est écrit всегда будет nulle part. деньги. Нет. Tu n'as jamais dit que lorsque tu arriveras devant une Бог porte, tu не diras, говорит, Sésame, ouvre-toi, elle va s'ouvrir. когда ты придет Non, перед, une porte. приходишь перед дверью и говоришь, открой дверь. И дверь просто откроется. Нет, он так не сказал. Mais tu vas faire comme le pasteur qui arrive de l'Afrique, un pasteur qui vient au И будешь séminaire. как делать, как en пастор, Europe. который приехал из Африки. Il entre devant un magasin. Он зашел в магазин, Vous savez, les gens, знаете, большие двери, Et il которые arrive автоматически на открываются. Он пришел, il вот, dit à celui qui l'a, tu vois l'onction? а вот пастор придет, и вот перед него где автоматически дверь открылся, он говорит с человеком, который с ними, видишь помазание? Non, il a vu qu'il a l'onction qui ouvre les portes. Знаешь, у него помазание, которое открывает автоматически дверь. Il n'a jamais dit cela. Бог никогда так не сказал. Puis ça arrive, que tu arrives devant cette porte, elle ne s'ouvre pas. Hein? Да, бывает, что ты придешь к двери, и Ça дверь не arrive beaucoup plus открывается. à Périchristoc. Le magasin Périchristoc, Магазинчик перекресток, например, и ждешь, и дверь не открывается. Amen. Аминь. Il n'a jamais dit que ça se fera. Он и так не сказал, что так будет. Il n'a jamais dit que, n'est-ce pas, tout ira bien. Он никогда не сказал, что все будет хорошо. Mais il te rassure d'une chose. Но он тебе уверяет, Je serai я буду с тобой. dans ce que tu vis. Dieu est avec toi. То, что ты призываешь, Бог с тобой. Il dit qu'il marchera devant toi. Он будет ходить с тобой. Donc même lorsque tu marches, Даже когда ты Dieu est ходишь, avec toi. Бог с тобой. Bon, je me souviens de cette histoire que Я j'ai вспомнил lue. историю, которую я читал. Un monsieur, n'est-ce pas, il commence et Dieu lui fait voir les pas. Но мужчин, который Бог Il voit показал, quatre traces sur le sol. Il voit quatre traces de pas. он видит 4 лапы, ну, следы такие на земле. Après un moment, il voit 2. Потом он видит 2. Il commence à pleurer. Он начал Il плакать. dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Господь меня Tu avais dit que бросил. tu Ты мне m'abandonneras сказал, pas. что никогда не бросил. Pourquoi je vois seulement deux Почему traces de pas я только alors видел que 2 tu étais avec следа? moi? Если бы ты со Commence à мной, parler. он начинает говорить. Après, le Seigneur, quand il finit Потом- de parler, le Seigneur lui dit, Господь ему сказал, est-ce que tu sais à qui appartenaient ces traces? а ты знаешь, чьи принадлежали эти следы, которые Il ты dit, видишь на Seigneur, mais ce земле? sont mes traces. Le Seigneur dit, Говорит, mais non, ce ne sont pas это tes мои. traces. Господь говорит, нет, они твои. Lorsque tu t'es senti fatigué, Когда ты себя учат, on marchait ensemble. уставший, мы с Lorsque tu тобой t'es были senti вместе. fatigué, Когда ты tu étais почувствовал, porté dans mes bras. уставший, я Ce тебя sont брал les на свои marques руки. que tu vois, ce sont les marques de Это mes есть pieds que tu es en train de знаки voir. Oh, je croyais que моих- tu allais acclamer le моих ноги, Seigneur. которые ты видишь на земле. Dis, ce sont mes marques, ce ne sont pas les marques de Это tes мои- pieds. это Ce мои sont знаки. ce sont les empreintes, ce que je voulais dire. Это отпечатки, Ce это sont мои les отпечатки. empreintes de mes pieds. Это отпечатки моих Et моих laisse-moi te ног. dire, pendant que tu te sens fatigué Пока par cette тебя situation, чувствуешь уставшим, le Seigneur te porte. Бог тебя берет на свои руки. Le Seigneur te porte. Он тебя берет. Le Seigneur t'assiste. Он тебя Il dit, поддерживает. je ne te délaisserai Говорит, point. я тебя не бросаю. Peu importe ce qui se passe, Несмотря на то, что происходит. je ne te délaisserai point. Никогда не Quelqu'un peut dire бросаю. merci Seigneur. Может кто-то сказать спасибо, Господу? Je vais te dire, la première des choses, Я хочу тебе сказать, что первая tu вещь, dois comprendre que надо Dieu понимать, tient à ses promesses. Господь всегда, Dieu tient à ses Sabotage. promesses. S'il a dit, il ne Держит va свои pas te обещания. délaisser. Он Dieu всегда держит свои ne обещания. te délaisserait point. Он Il ne никогда не бросает. t'abandonnera pas. никогда не бросает. Écoutez ce que Nombre 23, le verset 10 dit. Давайте Verset читаем, 19. что нам говорит книга Числа, 23. Dieu tient à ses promesses. Il a dit dans Matthieu, n'est-ce pas? Написано книга Матфея, Dans Matthieu 28, le verset 20, je crois. Oui. 28 Il dit, 28 je serai глава. avec toi tous les jours Я буду с de тобой ta vie. каждый день. Dieu ne choisit pas quand tout va bien dans ta Он vie. выбирает Mais il a дни, dit, когда у je тебя все serai хорошо. Он avec говорит, toi. я буду с Je тобой. marcherai Я avec буду toi. ходить с тобой. J'avancerai Я avec буду toi. продвигаться Tous с les тобой. jours de ta vie, Каждый je день. serai avec Каждый toi. день я буду с тобой. Peu importe ce que tu traverses, Несмотря на то, Dieu что est avec toi. Бог с тобой. Nombre 23, Числа, 19 23 dit, глава. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit, il le fera. Числа 23 фера глава, типа. 19 стих. Бог не человек, чтобы ему лгать.
И не сын человеческий, чтобы ему измениться. Он Il сказал sera avec и toi. сделает. Он будет с тобой. Аминь. Dieu est avec toi. Бог с тобой. On l'appelle fidèle. Его называют верным. C'est nous qui sommes parfois infidèles. Voilà Oui, pourquoi on dit infidèles. qu'il n'est pas un homme pour mentir, Поэтому говорит, что он ni не le fils de человек, l'homme pour чтобы se играть. repentir. Или чин Si Dieu человеческий, a чтобы dit qu'il tiendra измениться. ta main, То, что он говорит, он Il держит твою tiendra руку. ta main. Он поддержит твою tu peux руку. peut-être ne pas la sentir, Может быть, ты это не чувствуешь, mais sa main tient la tienne. но его руку держит твою руку. Amen. Аминь. Voilà pourquoi il te demande, est-ce que ta Поэтому peur est Он тебя justifiée? спрашивает, твой страх оправдан? Celui qui a peur, c'est celui qui ne connaît pas, qui n'est pas au courant de la Кто-то chose. боится то, что не знает, ты не в Voilà курсе, pourquoi je te то, что ты не demande, в курсе. si je te connais, tu me connais, Он говорит, если tu es тебя ma знаю, brebis, и tu ты entends меня ma voix, знаешь, je te parle, alors Ты comment мой tu peux avoir peur alors овец. qu'on est déjà un dagavor? у нас с тобой договор. Почему ты боишься тогда? On est là? Мы здесь. Quelqu'un béni ce matin? Кто-то благословен этим утром. Я хочу, чтобы когда уходя отсюда, ты просто злишься перед Toi et moi, c'est ситуацией, fini говоришь, aujourd'hui, je n'ai plus peur. мы с тобой все, я больше не Tu боюсь. commences à déclarer, Начни провозглашать, j'avancerai, я je продвигаюсь, réussirai. я буду Rien ne me успешным. fera tomber. J'irai Ничего jusqu'au не bout. меня, я не упаду. Amen. Аминь. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Мы больше не рабы страха, Nous sommes enfants de Dieu. мы дети Божьи. Et les enfants de Dieu nous sont faits pour gagner, Дети Божьи делают, чтобы мы pour impacter, выиграли, чтобы повлияли. pour communiquer ce Чтобы que Dieu a сообщить. mis en nous. Бог, то, что Бог положил в C'est нас, ça notre mission. это наша миссия. Ce n'est pas pour être assujetti par un mendiant. Это Oh не non, nous чтобы быть refusons les подчиниться. mendiants dans nos vies. Мы прекращаем все мадьяты в нашей жизни. Мадьяны все в нашей Амен. жизни. Аминь. Nous refusons les madianites dans nos vies au nom de Мы Jésus. прекращаем все мадьяны в Quelle нашей que жизни soit во la имя Иисуса maladie, Христа. que Всякие ce soit la болезни, maladie, que ce всякие soit les problèmes болезни, familiaux, que ce soit les всякие liens, que ce soit семейные peu importe, проблемы, nous всякие refusons cela связи, au nom de мы Jésus. их разрушаем во Parce que nous имя ne sommes Иисуса esclaves de Христа. la peur. Потому что мы не Божьи, рабы страха. Dis à ton frère, tu n'es qu'esclave Скажи de la peur. соседу, ты не раб страха. Раб страха. Dieu dit qu'il te connaît. Бог говорит, что Он тебя знает. Est-ce que toi tu connais Dieu? А ты знаешь Бога? Parce que ta connaissance de Потому Dieu что твое знание, bannira la peur de ton cœur. твое знание снимет страх J'ai в toujours- твоей жизни. J'ai admis quelque chose en Europe. Moi, je suis grandi en Afrique. En Afrique, Я выросла в Африке. en Afrique, c'est difficile qu'on arrête les mains des enfants en Afrique. Tu es là. Oui, en Europe, oui. On te laisse marcher. В Африке сложно держать руки детей. Он просто их Ouais, дает, ici, чтобы они сами ici, on ходили. arrête jusqu'à 12 ans, 13 ans. Moi, j'arrête encore la main de Katie. Arrêtez, attrapez la main. Alors. Voilà, Даже в 12 лет я всегда держал руку Кэти, дочка моя. oui, c'est vrai qu'on arrête les tout petits, c'est tout à fait normal. Ну, понятно, Mais когда ce еще que маленький, j'ai remarqué, c'est это que les понятно. petits, quand on les tient à la main, Знаете, дети, когда держим их в руках, tellement ils savent que papa est là насколько они знают, что Мама папа est здесь, là. мама et здесь, que maman prend soin de и lui, что мама заботится о нем, il ne se dérange pas. Parfois, ничего не tu le беспокоит. vois, il avance, Иногда просто он mais la идет и tête est ходит, retournée par Et вот derrière, mais il avance. так, и продолжает. Pourquoi? Parce qu'il Почему? a confiance Потому en что sa mère, il верит connaît в sa свою mère. маму, он Il sait знает que свою sa mère маму. ne pourra pas Он знает, что lâcher sa мама main. никогда не Il sait бросает que его sa в mère руку. contrôle toutes Он choses. знает, что Il мама sait que sa все mère, n'est-ce pas, контролирует, prendra soin de lui. что мама Voilà заботится pourquoi о même ней. lorsqu'il marche, Поэтому, когда il ходит, peut marcher avec la tête он может baissée, просто il peut понять tourner la tête à рога gauche, à или droite, направо, devant, derrière. налево, Il ne se dérange pas. не Pourquoi? беспокоится. Parce qu'il a Потому confiance en что la он personne qui верит tient sa main. в Il la человека, connaît. который сосед, который здесь Il la с ним. connaît. Он знает этого человека. Est-ce que tu connais celui qui tient ta main? А ты знаешь человека, который держит твою руку? Est-ce que tu connais celui qui tient ta main? Знаешь ли ты его? Parce que celui qui tu connais celui qui tient ta main. Потому что ты знаешь его, Tu человека, n'auras который pas держит peur. твою руку. Ты Parce que tu вообще sais не должен que бояться. malgré le désert, Потому что, несмотря на il te пустыне, conduit vers des verts pâturages. он тебя проводит на прекрасной земле. Amen. Аминь. Il te conduit On te vers des проводит verts pâturages. на прекрасной земле. Oui, il y aura des nids de Да. poules. Oui, Будет проблема. oui, exactement. Il y aura des problèmes. Il Будет y aura des проблема. déserts. Будет Il y aura des пустыня. marécages. Il Будет, y aura des ponts. Il y будет aura toutes моста. sortes de choses. Всякие Mais всякие Dieu- вещи будут. Il sera avec toi. Бог всегда будет с Il тобой. tiendra ta main. Поддержит твою руку. Tu sais, ta connaissance de Dieu, Твое знание Божье n'est-ce pas, bannira la peur de ton cœur. снимет страх
в твоем сердце. Ton intimité avec Dieu Твою интимность. sera un bon remède. Это будет хорошее, Contre la прекрасное Lorsque tu лечение auras une перед Богом. intimité avec Dieu, Когда у тебя parce хорошая que tout интимность с se Богом, passe dans une intimité. все происходит в интимности. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, Если нет отношений с comment Богом, tu sauras как ты узнаешь, ce que Dieu a préparé что pour toi? Бог приготовил Comment для tu тебя? sauras Как ты ce узнаешь, que Dieu a réservé что pour Бог toi? приготовил Comment для tu тебя? Как sauras ты ce узнаешь, que Dieu a mis à part pour то, toi? что Бог Quel est le chemin? Quelle оставил? est, n'est-ce pas, la Какую feuille de дорогу route que тебе Dieu a préparée pour toi? какую Tu ne le дорогу тебе sauras pas. брать? Ты не узнаешь ничего. Et tu vas faire une navigation à vue. И ты будешь слепую навигацию делать, слепую. Et tu auras peur. И ты бойся, Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. потому что ты не знаешь то, что тебя ожидает. Mais lorsque tu entres dans l'intimité Когда avec ты Dieu, войдешь в интимность с Богом, Dieu te dira, Бог тебе скажет, il y a un esprit d'accident qui flotte. есть дух аварии, который вращается. Et tu Вокруг entres en тебя. prière. И ты начинаешь молиться. Parce que la Bible déclare que ce qui est dévoilé est condamné. Потому что в Библии написано, что то, что показано, разрушено. Et tu es dans la victoire. И ты уже в победе. Et si tu n'es pas au courant, Когда ты не в курсе, quand tu vas entendre qu'il y a un accident, когда ты услышишь, что была tu авария as peur de какая-то, prendre la voiture. начинаешь его уже D'emprunter la бояться. voiture. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette intimité avec Dieu. Ты боишься, потому что у тебя нет никаких отношений с Богом, нет интимности. Il y a, n'est-ce pas, il y a la méditation de la parole de Dieu. Есть медитация, изучение Слова Божьего. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment Когда tu ты sauras? читаешь, как ты узнаешь? Tout est écrit dans la parole de Dieu. Все написано в Библии. Est-ce que vous saviez qu'il est écrit Знаете что? 365 fois dans la Bible, ne crains pas? Знаете что? Vous le savez? Non, vous ne le savez pas. 360 раз написано в Библии, не бойся. Ça veut dire que chaque jour, Значит, каждый Dieu день te dit, Бог ne тебе crains говорит, pas, не n'aie бойся, pas peur. не Il бойся. te dit aujourd'hui, c'est dimanche, Сегодня rien. говорит в воскресенье. Dimanche, ne crains Воскресенье, pas. не бойся. Lundi, ne Понедельник, crains не pas. бойся. Mardi, n'aie pas Вторник, peur. не бойся. Mercredi, Среда, не tous бойся. les jours, Каждый c'est écrit, день, n'aie pas peur. каждый Божий день Mais comment говорит, tu sauras не si tu n'es бойся. pas la parole de Dieu? Как Tu ты ne узнаешь, médites если pas. ты не знаешь Слово Божье, Tu если ne не le читаешь sauras pas. Библию? Ты не знаешь. Comment te dire que le sorcier a mangé quelqu'un au Когда village? Tu тебе vas скажут, commencer à что paniquer ici. колдуны кого-то съели там в деревне, ты начинаешь уже бояться, что меня тоже съел. On va te dire telle chose est arrivée à quelqu'un. Скажешь Tu тебе, что commences à paniquer. что-то плохого произошло с чем-то, и начинает болеться, La parole de потому Dieu. что у тебя нет знания Слова Божьего. La Bible déclare que le manque de connaissance В Библии est написано, bon что pour les leaders de отсутствие, Bible. Le manque de connaissance est le manque de connaissance. C'est une expression, bien aimé. Mon peuple périt par manque. Et le manque de connaissance n'est bon. в Библии написано, C'est du pareil au même. Heureusement qu'ils disent que le manque de connaissance. Mon peuple отсутствие périt par manque de знаний connaissance. нехорошо ни для кого. C'est Как в Библии paraphrasé. написано, что мой народ страдает из-за отсутствия знаний. Mon peuple périt par manque de Мой народ connaissance. страдает из-за Et отсутствия le manque de знаний. connaissance n'est bon И pour отсутствие personne. знаний Parce que je n'ai pas нехорошо la ни для кого, connaissance. потому что Et мне la нет connaissance, on знаний. l'acquiert dans la parole de И Dieu. знания мы их получаем в Слово Божие. Je crois que même lorsque Bon, il n'a pas encore la voiture, mais il a le permis. Mais ça veut dire que tu conduis déjà? Oui. Quand tu donnes une voiture, tu vas conduire. Mais c'est ça que je demande. Ah oui, bon. Il n'a pas dit qu'il a de voiture, mais il a dit qu'il a un permis. Donc. Voilà, je t'ai tout dit en fait. Вот я говорил, что Lorsque on conduit, on fait l'auto-école, когда ты on sort avec un permis. идешь направо, ты Et le получишь право, permis да? sous-entend que И имеешь tu право, connais le code de la route. знаешь, что ты знаешь правила дорожное движение. Et c'est pareil avec la Bible. То же самое с Библией. La Bible, c'est notre code de vie. Библия это есть наше право дорожное Tu dois движение. connaître ce qui est écrit
suit. обязан знать, что написано. Pour ne pas paniquer, pour ne pas avoir peur. Чтобы не паниковать, чтобы не бояться. Amen. Аминь. Vous savez, si vous observez dans ceux qui viennent sortir de l'école, oui, il vient de dire, moi je viens de commencer. Обычно, когда вот люди учатся на вождение, написано букву У, как ученик, чтобы просто означать все, что они еще учатся водить. Mais toi aussi, tu dois connaître, tu dois voir, c'est quoi. Тоже должен иметь такой знак на себя. Ходить по Слову Божьему, испытывать Слово Божье. Когда я даю свою жизнь Божью, все то, что написано, я должен это делать. Я это пережила. Иногда говорю, Бог тебе говорит, если спрошу, у меня будет. Вот я спрашиваю. Я спрашиваю. Иногда спрашивают за других тоже. Кто-то звонит, говорит, у меня такая проблема. Я говорю, хорошо, давайте помолимся. Можно молиться час, 2 дня. И человек потом перезвонит и говорит, что да, ситуация изменилась. Бог нам дал все в своем слове. Все есть. Поэтому у тебя нет права бояться. Говори своему соседу, нет права бояться. Если ты не знаешь Слово Божье, ты всегда будешь переживать. Подумай, что нет продвижения. Другие продвигаются, а у меня нет ничего. Et des fois, tu travailles dans le silence. Иногда Бог работает в тишине. Он работает в тишине. J'ai envie de dire que l'anxiété, la peur est le contraire de la foi. Переживание противоположное вере. La peur, Страх, l'anxiété, переживание c'est le contraire de la foi. противоположное вере. La parole déclare, le Seigneur dit dans Hébreu, n'est-ce pas, Hébreu 10, le verset 38, mon juste vivra par la foi. Книга Евреев, 10 глава, 38, что верующий живет по вере. Il ne dit pas qu'il vivra par la peur, Говорит, что он будет жить dans l'anxiété, не mais переживая, il dit par la foi. по вере. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en Но lui. если уходит, моя душа больше не имеет Alors славы pendant que его. tu es en train de douter, Пока ты doutes? испытываешь страх, tu as peur, ты боишься, tu es anxieux, ты tu n'es грустишь, pas agréable à Dieu. ты неугоден Богу. Tu Ты n'es pas недостоин, agréable à ты Dieu. недостоин Богу. Pourquoi? Parce que Dieu ne répond pas à l'anxiété. Потому что Бог не отвечает Dieu на ne répond pas à la переживания, peur. не отвечает на страх, Dieu Он répond отвечает à la foi. на веру. Dis à ton frère, Dieu répond à la Говори foi. соседу, Бог всегда отвечает на веру. Dieu répond à la foi. Бог всегда отвечает на веру. Dieu ne répond pas aux larmes. Не отвечает на плач. Vous savez, on aime pleurer, hein. Да, люди любят. Quand on arrive devant le Seigneur, on pleure, on pleure, on pleure, on pleure, on pleure. Приходит Господь, начинаем плакать, Non. плакать, плакать. Нет. Dieu répond à la foi. Бог отвечает на Dieu веру, répond à la louange. на прославление. Et la louange, lorsque même elle est contraire aux situations que tu vis, И когда elle est прославление plus puissante. противостоит проблемы, которые ты переживаешь, прославление Qu'est-ce que еще la foi nous donne, сильнее. nous, la foi? Hébreux Книга Евреев, 10 глава. 11, verset 1. Евреи, 11 глава. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et Вера же une есть démonstration de осуществление celles qu'on ne voit pas. уверенности и в невидимости. Je ne vois pas, je crois. Не вижу, но верю. Je ne vois pas, j'espère. Не верю, но я надеюсь. Rien ne présage. Bon, je crois. Я верю. Amen. Аминь. Je crois. Я верю. On m'a dit que c'est impossible en Russie. La Bible dit que Мне tout сказали, est что possible à celui qui croit. Je невозможно в crois. России. В Библии написано, что все возможно Peut-être тому, pour les autres, ça ne кто va pas верит. marcher, mais pour Может nous, быть, ça sera другим différent. не будет успешно, но со мной будет по-другому. Parce que la Bible dit quoi? Потому что в Библии C'est une написано, ferme assurance des choses qu'on espère. это осуществление Je le ожидаемого. crois et j'y reste Я верю, ferme. я верю и крепко верю. Les témoignages des autres ne m'intéressent pas. Свидетельства Quand других je suis меня arrivé dans ce вообще не pays en волнуют. 2009, Когда я приехал в эту страну на directement je suis tombée enceinte. 2009 году, Les Africains m'ont dit, faut rentrer, tu as encore ton billet, faut rentrer. когда я забеременела, африканский мне говорит, Les mamans обратно russes домой. m'ont dit, il faut rentrer. Маме русские мне говорит,
Ma belle-sœur qui est en France me dit, viens en France accoucher, on va te trouver un monsieur français qui va adopter ton enfant, tu seras française. Мачеха говорит мне, давай приезжай во Францию, усыновить твоего сына, и ты будешь жить во Франции. Я говорю, нет, я не поеду никуда. On m'a découragé d'avoir un enfant dans ce pays. Меня уговорили, чтобы я не был в России. Но у нас был двое, да? On a tenu ferme. Sur Hébreux 11, au verset 1. Евреи 11. Et Dieu s'est glorifié. Господь проявил свою славу. Amen. Аминь. Dieu s'est glorifié. Господь проявил свою славу. Dieu a prévu un gynéco qui m'a suivi pendant toute ma grossesse sans que je ne donne un rouble. Vous comprenez? Parce que je crois aux promesses de Dieu. Si j'avais eu peur, je serais rentré au pays. Si j'avais regardé les circonstances, je serais rentré. Mais Dieu qui dit, il me précédera. Il ne me délaissera pas. Il sera avec moi. Jusqu'aujourd'hui, avec mes enfants. Nous sommes les premiers Africains ici à Moscou d'avoir envoyé nos enfants à l'école. Les gens nous appelaient pour demander comment vous avez fait. Parce qu'on croit. Quand Dieu te dit je te respecte, il sera avec toi, bien-aimé. Il sera avec toi. Il va prendre soin de toi. Tout ce que tu as fait, connais le Dieu qui tient ta main. Познай Бога, который держит твою руку. Je peux marcher avec quelqu'un sans parler avec lui. Je peux ne pas le connaître. Человека, я не знаю его имя. Vous ne connaissez pas toutes les personnes avec qui vous allez dans le métro quand même. Вы знаете все, которые ходят в métro, да? Moi, quand je vais au travail, mon métro c'est Priama. Je peux quitter de Tchaikovskaya jusqu'à Slaviansky Boulevard avec une personne, je ne la connais pas. Просто, например, в метро с одним человеком я его не знаю. И потом вот Et beaucoup marchent avec Christ comme ça. И многие так ходят с Иисусом. Иисус там, он здесь. Avançons, avançons. Mais quand tu connais avec qui tu marches, bien-aimé, с кем ты ходишь, с кем ты идешь, tu as confiance en cette personne. Ты доверяешь. Et tu sais que s'il y a un danger, la personne va te prévenir. Когда будет безопасно, человек совсем тебе об этом. Connais le Dieu qui te tient Познай la Бога, main. который держит твою руку, познай его. Amen. Аминь. Jusqu'aujourd'hui, nos enfants sont dans 2 écoles. До сих пор наши дети учатся в 2 L'école de школах. musique et l'école normale. Музыкальная школа и нормальная Ryan школа. finit son école de musique la Иран semaine prochaine. заканчивает свою музыкальную школу в Il est следующем parmi году. les meilleurs. Et c'est quelqu'un On qui va acclamer le sredi. Seigneur. Самый отличники. Il est parmi les meilleurs de l'école. Он среди отличников. À cause de lui, Из-за l'école него est montée en grade. школа еще повесили ориентир. J'ai fait son témoignage ici. Да, он сделал его Dans tout свидетельстве. Balashika, il est parmi les Во 30 всей Балашиха meilleurs он de toute la среди ville. всех 30 отличников. Quand tu fais confiance en Когда ты Dieu, доверяешь Богу, bien aimé, Dieu va t'étonner. Бог всегда тебя S'il удивит. peut le faire dans ma vie, il va Если le он faire может dans ta сделать в vie. моей жизни, он тебя делает в твоей жизни тоже. Vous savez, on commence à peu avoir peur parce qu'on calque, on veut faire comme les autres, Знаете, on veut начинаем écouter les переживать, потому autres, что on хотим veut делать marcher как comme les другие, autres, хотим on ходить va как emprunter le même другие, chemin que les autres. хотим Non. брать такие же пути, как другие. Нет. D'autres peuvent prendre le boulevard. Другие могут брать просто автомагистров. Toi, tu vas prendre la piste. Ты идешь на писту. Ça sera difficile, Это будет сложно. mais le Seigneur sera avec toi. Бог будет с тобой. Est-ce que ta peur est justifiée? Demande à ton Оправдан ли твой страх? Спроси у соседа. Твой страх оправдан? Et dis-lui, mon juste vivra par la foi. Верующий живет по вере. Alors, qu'est-ce que la peur fait? Что делаешь страх? La peur que tu éprouves Страх, который t'empêche ты d'écouter переживаешь, Dieu. прекращает тебя, остановит тебя слушать Господа. La peur t'empêche d'écouter Dieu. Мешает тебе слушать Господа. Quand tu as peur, tu n'écoutes plus. Когда ты бойся, Tu ne ты prêtes не plus больше l'oreille. не слушай, больше не внимательно слушай. Tu es anxieux. Tu ne Переживаешь, sais pas ce qui se passe. не знаешь, что происходит. Tu n'écoutes pas Dieu. Это вот Бога не La слушай. deuxième chose, Вторая вещь. la peur te rend désagréable à Dieu. On a vu tout à l'heure. Bог не дает тебе Ta vie ne dégage plus un bon parfum. приятный дух перед Богом. Ta vie ne sort plus un bon parfum. Из твоей жизни больше не дает приятный дух. Alors que la prière de la foi,
Верующая молитва attire le miracle. вызывает чудо. La peur empêche Dieu d'agir dans ta vie. Страх мешает Богу действовать в твоей жизни. Dieu ne peut pas agir dans ta vie Бог quand не tu as может peur. действовать в твоей жизни, когда ты боишься, Parce que tu ne seras pas reconnaissant. потому что ты не будешь благодарен. D'où le prochain point où, n'est-ce pas, la Поэтому peur следующий пункт. t'empêche d'être reconnaissant à Dieu Страх pour ce qui a мешает déjà тебе быть d'abord été fait. благодарным Богу, то, Parce que что quand Он tu уже commences сделал à в твоей avoir жизни. peur, c'est que Когда tu ne начинаешь reconnais pas молиться, ce que Dieu a fait pour toi когда avant. ты боишься, ты неосознанно то, что Бог уже сделал в твоей Tu es жизни. d'accord avec прежде moi? всего. Ты согласен со мной? Tu oublies ce que Dieu a fait, tu oublies le passé, tu oublies que Dieu t'a Забиваешь délivré, то, il что t'a уже Бог guéri, тебе сделал в предыдущий, в последний раз. il t'a mis ici en Russie. Он тебя здесь собрал, в Россию. C'est un miracle d'être ici en Russie. Это Beaucoup sont чудо быть в arrivés. России, знаете? Ils n'ont même pas vu le dehors. Ils n'ont pas vu le dehors. Ils sont arrivés, ils sont restés à l'aéroport. Это чудо быть в России, потому что есть люди, которые приехали в Россию, Même quand même dit qu'ils только étaient в à Moscou. аэропорту. Они не вошли в город. Люди, которые когда J'étais à спрашивают, Paris. ты в какой стране, говорят, я в Париж. Tu demandes que j'étais à Paris quand. Где в Париж? Когда был в Париж? Mais говорит. j'étais à Charles de Gaulle. Я À был, l'aéroport. я был в аэропорту. Я в аэропорте Шарль-де-Голь. Donc, comme il a fait le transit, Он сделал транзит в il dit аэропорту. j'étais à Paris. Но я был в Париже. Bon, c'était rigolo. Это просто чтобы... On dit, mais ça, quand tu sors, tu es à Moscou, c'est une И в Москве grâce. это Et благодать. le Dieu qui t'a mené en И Russie, Бог, который тебя провез здесь в il Россию, prendra soin de toi. заботится о тебе. Он заботится. Il prendra soin de toi. Peu importe Обязательно les заботится. moyens par lesquels tu es Несмотря venu. обстоятельства, как ты Si сюда tu mets ta приехал, confiance en Dieu, il prendra soin de toi. доверяешь Богу, bien-aimé. Он обязательно заботится о Le тебе. Dieu qui m'a étonné et qui m'étonne dans ce Бог, pays, который меня t'étonnera au удивил nom и de который Jésus. всегда меня удивляет, Он верен, Il ne change pas. Он не Nous меняется. l'avons lu tout à l'heure. Mais Il c'est n'est pas un читали. homme pour Он не mentir. человек, чтобы врать. Il t'a dit ce matin, je ne te délaisserai Он point. сказал, я тебя не Est-ce qu'il est un бросаю. homme pour mentir? Он человек, чтобы Il est le fils de l'homme pour mentir? Он Il a человеческий, dit чтобы ce qu'il a dit, измениться. il le fera. То, что он сказал, он и сделает. Cette maladie n'est pas pour la mort. Это болезнь, это не для, pour la gloire de для Dieu. смерти, это для славы Et même Божьей. s'il arrive que tu meurs, И даже je sais pas произойдет, чтобы, physiquement, если даже произойдет, что ты ta mort умрешь, servira à sauver quelqu'un. твоя смерть способствует, чтобы спасти Amen. кого-нибудь. Аминь. Parce que nous ne travaillons pas pour vivre éternellement, nous sommes des Потому passants, что vous le savez. Мы время, мы здесь не навсегда. En да? tant qu'enfant, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Как дети Божьи, мы должны бояться Parce que comme смерти. l'apôtre Paul dit, la mort pour moi c'est un gain. Как Павел сказал, апостол Павел сказал, смерть для меня это есть путь. Amen. Nous ne devons pas craindre la mort. Voilà, Мы non, не peur должны de la mort. бояться смерти. Parce que de toutes les façons, nous y passerons. По-любому, Et ce que tu dois savoir, все c'est пройдем, да? qui va t'accompagner, Тогда avec знать, qui с кем будешь ходить, tu seras dans l'éternité. с кем будешь в вечности, Où tu seras dans l'éternité. где ты будешь в вечности. Il est important Очень важно de le savoir. знать об этом. Tu disais, la peur t'empêche d'être reconnaissant de Est-ce que ce что? que Dieu a déjà fait pour toi. Страх мешает тебе быть благодарен то, что Бог уже сделал в твоей жизни. Et la peur de soi t'empêche d'être страх en position de recevoir. мешает тебе быть в позиции Recevoir. получить. Это мешает тебе получить. Parce que si Dieu a préparé te visiter, Потому что если Бог, например, взял на et tu es себя dans les plaines, les посещать plaines, тебя, les plaines, les plaines, les plaines, les plaines, les plaines. Seigneur, c'est impossible. И Seigneur, всегда c'est вот pas possible. Seigneur, vraiment, je ne sais всегда pas. Les переживания. autres, Вот, c'est mieux. Moi, у c'est других все pire. хорошо, у меня все плохо. Tu ne recevras pas. Ты не получишь. Qui va donner un cadeau à un enfant qui se plaint? Кто даст подарок ребенку, Parce que quand который tu vas le всегда donner, il ne va pas, все il время, va pas saigner ce que tu lui as donné. все время переживает? Конечно, он не будет оценивать то, что ты ему дашь. Ты ему дашь. Да. Non. Нет. Il va se dire, c'est rien. Он не скажет тебе, это ничего. Et alors que lorsque tu es dans une position, n'est-ce pas, tu as l'intention de foi, Когда ты в позиции веры, le cœur du Получение. Seigneur se réjouit à te bénir. сердце Божье очень рад тебе благословить. Amen. Аминь. Moi, je prie que cette peur Я молюсь, чтобы qui этот te страх, tenace который parte тебя au nom de держит, Jésus. ушел во имя Иисуса Христа. Tu te demandes à quand le mariage. И спрашивай, когда свадьба? Si Dieu a dit que ça se fera, ça se fera. Если Бог сказал, что будет, значит будет. Là, quand tu disais, combien de Dieu Поэтому te я tient сказал, ta что main,
Познай Бога, который держит твою руку. Parce que lorsque tu entres dans l'intimité avec Потому что Dieu, когда войдешь в интимность с Божьим, Dieu va te dire, Он тебе скажет, oui, tu as prié. да, типа молись. Tu t'es dit pas tes mains comme les Я tissus. сказал, что Tu es через guéri. мои шрамы ты целен. Tu es guéri. Целен. Garde la foi. Сохрани веру. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Займет время, Mais tu es déjà но guéri. ты уже целен. Comporte-toi comme quelqu'un qui est guéri. Веди себя как человек, как целен. Amen. Аминь. Vous avez dit que vous voulez vous marier, commencez à vous comporter comme des femmes Я вам mariées. сказал, если хотите жениться или выйти замуж, Vous les надо себя garçons, так commencez à vous вести, comporter comme si vous êtes déjà mariés. как замужние. Commencez à Надо ranger так vos сделать. chaussettes. Vos chaussettes, oui. Tu ne jettes pas les choses par terre. Tu jettes pas. Ah, il est bien, hein? Tu ne jettes pas les chaussettes par terre. Vous tous vous faites ça. Соблюдай порядок. Oui. Ça se voit qu'il est très. Il est Amen. Non, la sœur. Parce qu'il m'a béni là. Dieu t'a béni. Il ne faut pas clamer pour notre frère. Dieu t'a béni. Amen. Tu es béni ce matin. Кто благословен сегодня? Tu es content d'être là? Ты рад, чтобы быть здесь с Dieu t'a нами? parlé? Бог тебе говорил? Готовься Parce que ce que Dieu a préparé уйти pour toi домой, est уезжай grandiose. домой, не бойся. Vous savez, des fois, l'avenir est incertain. Знаете, иногда будущее неясно. Mais comme Dieu dit que je serai Как avec Бог toi, нам говорит, я буду с тобой. tu dis alors, А, пойдем. je vais là en Russie. On m'a dit, tu vas chercher quoi en Russie? Когда я приезжал в Россию, мне говорили, что Я что rien тебе в bon России là-bas. делать? Ничего Je хорошего n'ai в pas этом нет. écouté ce qu'ils m'ont Я dit. никого не слушал. Mais si Dieu a dit, Я va, говорю, если Бог сказал, иди, bon, je vais. я иду. Amen. Аминь. Si vous êtes dans l'atmosphère, ok? Это немножко пошутка. C'est un peu trop haut. Bon, s'il m'a dit, je vais, tu vas. Если Бог говорит, иди, Je suis là. тогда я иду. Et je ne me suis Вот pas я trompé здесь. sur le Dieu qui m'a dit, va. И я не ошиблась на Бога, который мне говорит, Et je иди. crois que toi non plus, tu ne t'es pas trompé Я sur ce думаю, ты Dieu тоже не ошибся, qui t'a dit, va. который тебе говорит, иди. Amen. Аминь. La peur t'empêche d'être effectif, bien-aimé. Страх мешает тебе быть эффективным. C'est-à-dire utile pour Dieu. Значит, быть полезным Comment для est-ce Бога. qu'on va confier une responsabilité à quelqu'un qui a peur? Как можно дать ответственность человеку, который боится? Toi, tu as beau déjà peur, Dieu va prendre sa fille pour te donner. Ты уже боишься, как Бог даст тебе свою дочь. Tu veux te marier, tu as peur de tout. Ты хочешь жениться, но ты всего боишься. Tu veux d'abord avoir les millions pour épouser la sœur. Хочешь сначала иметь миллионы, чтобы жениться потом. Non. Il va dire non. Бог скажет нет. Il va dire tu n'es pas un homme de Он foi. скажет нет, ты Tu es un неверующий homme de человек. vue. Ты неверующий человек. Amen. Аминь. Et il ne va pas te confier sa fille. Он тебе не даст твою дочь. Non. Нет. Dieu veut que quand Бог хочет, чтобы tu vas dire Seigneur, je suis prêt, il n'y a rien, mais je я sais que готов, je ничего vivrai. нету, я знаю, что я C'est буду possible à жить. celui qui croit. Возможно тому, кто верит. C'est possible à celui qui croit. Возможно тому, кто верит. Amen. Аминь. Et Dieu verra que tu es un homme И de Бог foi. увидит, что ты верующий Et il человек. te confiera sa Он fille даст chérie. свою дочку. Parce que c'est que quand ça ne sera pas, Потому что он ça знает, va что pas aller, когда все будет плохо, tu vas mettre les genoux par terre. будет поклониться Tu vas commencer à и rabâcher. начинается рамашат. Amen. Аминь. Oui, c'est Да. un homme de foi. Да, я верующий Je me человек. mets à genoux, je commence à parler en langue. Поклонился и начинаю говорить на них языках. Amen. Аминь. Tu es béni. Благословен Tu es un co-ouvrier avec Dieu. ты работник Si с tu as Богом. peur de parler de Jésus, comment est-ce que tu veux qu'il te confie? Если ты боишься говорить о Иисусе, Et как ты qu'il хочешь, te чтобы Он confie des даст grandes свои choses. Il ne pourra pas ответственности? te confier. Не может тебе ничего даст. Comment ça va dire à quelqu'un Jésus t'aime? Начинай говорить кому-нибудь, Иисус тебя любит. Jésus est mort pour toi. Иисус умер за тебя. Moi, je ne disais pas l'autre, mais je crois que tout le monde le dit ici. Все здесь говорят, да? Et on avait un frère qui ne savait pas parler russe. Был брат, Il est который parti вообще évangéliser une sœur не russe. знает даже по-русски говорить. Il Он lui a dit Jésus пошел t'aime. Il dit евангелизировать сестру русскую. ici, Говорит. il y a le bout de tibia. И вот брат говорит Mais il a девушке compris. русской, брат говорит ей, Иисус, я люблю тебя.
Il a compris qu'il était en train de dire Jésus t'aime. Сестра поняла, что вот он хотел говорить, Иисус тебя любит, но он говорит, Иисус, я люблю Mais тебя. le message est passé. Но Amen. сообщение было дано, и все. Это самое главное. C'est ça le plus important. Самое важное Elle было a сказано. compris Isus. Она поняла, вот Et Иисус. l'oubli, tu veux la lever ya. И люблю, она убрала я. Elle a compris que Jésus t'aime. понятно. Isus l'oubli, tu viens. Он понял, что Иисус любит тебя. Amen. Аминь. Donc toi aussi, même si tu dis Isus, я люблю тебя, Даже если ты скажешь, Quelqu'un? Иисус, я люблю тебя, la personne- кому-то, это Personne ничего comprendra. страшного. Человек поймет. Saint-Esprit qui convainc. Святой Ce Дух, n'est pas lui qui который- est en train de dire. En Святой fait, Дух c'est qu'il ему voulait даст dire comme понятие, ça. чтобы и человек поймет, что ты по-другому хотел сказать. Amen. Parle de Jésus. Говорит о Иисусе. Nous sommes de traits de sectaire, c'est pas grave. Даже если тебя называют как Moi, je parle avec notre chauffeur, je parle de Jésus. Après, je demande que tu as compris ce que j'ai dit? я говорю, например, с водителем, говорю, а потом я говорю ему о Иисусе, говорю, ты понимаешь, о чем я говорю? Si tu as compris, Poнимаешь? il me dit oui, à peu près. Je dis Да, ну, ok. примерно. Ça, quand même, если compris. Ну, ты понял, это самое главное. Amen. Аминь. Faut parler. Надо говорить. Deux Timothée 1, 7 à 8, on finit. 2 Тимофея, 7 глава, 8 стих. Dieu ne nous a pas, non, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches. 2 Тимофея, 1 глава, Je 7 lis dans la 8 Bible стих. des semeurs, n'est-ce pas, la version 2015. Il dit, Dieu nous a donné un esprit qui ne fait pas de nous des lâches, des peureux, Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, mais qui nous rend forts, которые дают усилия. aimants et réfléchis. И L'esprit de Christ qui en toi te rend fort et non lâche. Дух Иисуса, который Amen. тебя укрепляет тебя, не ослабляет тебя. Le verset 8 dit quoi? 8 стих говорит. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. On a dit qu'on n'avait pas crié, on n'avait pas évangélisé dehors, mais tu as tous les moyens possibles de parler de Christ. Да, говорят, что не надо евангелизировать на улице, но есть всякие возможности, чтобы говорить о Иисусе. Il dit, n'aie pas honte, Не стыдись. n'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu nous donne. Не меня узко его, но страдайся благовестием Христу, силу Бога. Nous comprenons que c'est Dieu qui nous donne la force. Вы понимаете, что Бог нам дает силу. C'est lui qui nous donne la force de pouvoir, n'est-ce pas, je veux dire, nous donne la force de pouvoir braver, n'est-ce pas, les situations qui sont au-devant de nous. Нам дает силу, чтобы наступить на все проблемы, которые нас Voilà pourquoi перед la нами. Bible nous dit dans Поэтому Библия Éphésiens 4, написано, le verset 13, 1 je Ефесянам, puis tout par celui qui me fortifie. 4 глава 7 Ce стих. n'est Я pas par все tes могу propres forces, через человека, la который grâce меня de Dieu. усиливает. C'est le Это Seigneur qui благодать te Божья. fortifie. Это Бог тебя укрепляет. Connais le Dieu qui tient ta main. Познай Бога, который держит твою руку. Josué 1, le verset 9 dit, Первая книга Иисуса, je lis dans Parole de vie, я читаю, je t'ai commandé d'être fort. Il dit, Dieu te dit, je t'ai commandé Господь говорит, я приказываю тебе d'être fort et courageux. быть силен и Josué 1, verset 9. первая книга Иисуса Je t'ai Навина. commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Вот я повеливаю тебе, будь Je serai верен avec toi, и même мужественный. dans ton institut. Бог Pas будет de с тобой. solution. Даже Dieu в est твоем avec toi. институте. Бог с тобой. Даже если нет решений там, Он с тобой. Il y a, n'est-ce pas, des promesses de Dieu dans Ésaïe 43, le verset 1. Il dit, Есть обещание Господа в Исаии, pas 43 глава, je te libère. 8 стих. Не бойся, я освобождаю тебя. Le psaume 118, verset 6. Псалом 108, L'Éternel 108 глава, est pour moi,
6 Je стих. n'ai peur de rien. Бог со мной, я Que peut me ничего не faire un боюсь. homme? Que peut me faire un Что можем делать мне, Dieu est человек? avec toi. Que peut te Бог с faire тобой. la maladie? Что Que может peut te делать faire cette болезнь? situation? Что Que может peut te делать faire эту ce que tu ситуацию? traverses? Ничего. Oui, elle est là. Oui, Да, la situation есть est проблема, réelle, есть mais ton Dieu est болезнь. plus que réel. Но твой Бог больше, чем реальный. Je l'ai dit tout à l'heure. Я сказал Amen. недавно. Faudrait que tu Аминь. comprennes que cette Надо situation est понимать, là, что mais ton Dieu est plus ситуация que есть, cela. но твой Бог сильнее, чем эта проблема. Dieu sera toujours de ton côté. Он bien-aimé. всегда будет на твоей стороне. Peu importe ce que tu traverses. Несмотря на то, что Oh, je prie приходит в ce твоей matin жизни. que tu bannisses Я la молюсь, чтобы peur, ты le doute, полностью убрал страх, сомнения в своей жизни. car tu n'es pas seul. Потому что ты не Le один. ciel t'assiste dans cette bataille. Небеса тебе помогают в Amen. этой Dieu бой. t'assiste. Voilà pourquoi Бог тебе Éphésiens помогает. 4, le verset 7 Ефесия dit 4 глава, et 7 que стих la говорит, paix de Dieu, что мир qui Божий, surpasse toute intelligence, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. каждый, Verset 7. каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Аминь. Amen. Аминь. Les pensées, tes pensées, amène tes pensées. Ouais, La Bible oui, déclare oui. que nous amenions nos pensées captives à l'obéissance à Christ. Мы привозим все наши плени мысли к Иисусу. Et que je veux que les pensées de Dieu soient tes pensées. Молю, чтобы мысли Божьи были Et que la твои мысли. peur soit bannie de ton cœur. Чтобы страх Au nom de был убран в Jésus-Christ. твоей жизни. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Que Dieu vous bénisse Благословит вас abondamment. Господь.